I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Okay guys, today we're making Congri, which is super easy as long as you have made the black beans from our other recipe the night before. Okay, that is the key. Since you've already made our delicious black beans, all you're gonna need to make Congri, we take that extra step with any black beans you have left over, is olive oil and parboiled long grain rice. Se lo he hecho a los frijoles negros que tengo aquí ready ya. Que ya lo hicimos anoche. Sí, ya está medido, hay que medirlo para saber la cantidad de arroz que vas a echar. O si te pasa un poquito de frijol, no importa porque el pambor aguanta bastante. No es como el blanco, que se pone pegotoso, pegajoso. Este no, como es especial, es de grano largo. Y entonces queda más desgranado. Queda más desgranado. Ajá, el parboil. El pambor. Here we have our frijoles negros that we're going to use to make congri. What's important here is that we already have our beans measured out. You want to use equal parts beans and equal parts rice in order to get the balance just right. So you have 1 cup of beans, use 1 cup of rice, and so on. Entonces, tenemos aquí 3 tazas. 3 tazas de frijoles negros. Y vamos a echarle 3 tazas de arroz. Yo siempre me pongo aquí y no boto ningún grano. Important, the beans measurement also includes the liquid of the beans in order for it to mix well with the rice. Now we are going to wash our rice. Do it 2 or 3 times until the water you pour out turns more clear. Entonces ahora voy con este arroz a los frijoles negros. Vamos. Vamos. Bueno. Coge el carro. Ahí pensaba que se iba. No. Take that freshly washed rice and pour it into the pot with your beans. Make sure you get every nook and cranny to get that balance. Ahora vamos a unirlo. Make sure you mix it well. The reason we include the liquid measurement in the beans is because that liquid from the beans is what's actually going to cook the rice. Ahora vamos a probar si está bien de sal. A true chef, tasting as she goes. And the verdict? Falta un poquito de sal. Now that we've added the rice into the mixture, the beans were salty enough on their own, but the rice in there is going to need its own little hint of salt. So add a little bit. Vamos a echar un poquitico más de grasa. De aceite español. Aceite español. Vamos a prender la candela, no en high. The congri is going to cook on low medium heat. Y lo tapamos. Y lo tapamos. Y ahí esperamos que ya se esté cocinando. En bajito, toda la comida en bajito se cocina mejor. La comida en high o se te pega, se te quema. Así tú lo mantienes en bajito y tú vas apreciando, vas revolviendo, vas viendo. Si necesitas subirle un punto más, pues lo puedes hacer. Pero para empezar yo siempre lo pongo medio. Ha pasado media hora. Y lo vamos a revolver. Vamos a ver que le echamos el arroz que teníamos desgranado. Entonces ahora ya se está secando. Lo estoy revolviendo. Y bajito. Siempre bajito. Siempre en medio, sí. Siempre en medio para que no se haga raspa. Mira, no se hace raspa. No se pega. No se pega siempre. Todavía le falta un poquitico sí, más. Sí, le falta. Todavía le falta. El grano está duro todavía. Pero de vez en cuando uno le da lo revuelve para que lo de abajo venga para arriba, lo de arriba vaya para abajo. Oh. ¿Y lo tapamos otra vez? Sí. The rice is still a little hard, so it needs a little more time. How do you know when it's done, Abuela? Está blandito, ya está bien desgranadito, ya apago y ya. Entonces, esa cantidad de líquido de los frijoles es lo que cocina el arroz. No agregas ninguna agua, nada. No agrego nada. Nada. Todo es la misma que yo eché de frijol, eché de arroz. Ya. No usé agua clara, usé todo el caldo de los frijoles negros. Que ahí es donde está el gusto. Ahí es donde está el gusto, yo no uso agua clara. It took about 45 minutes for us to cook our congri. Diría que está listo. Está listo. A ver la consistencia, por favor, chef. Vamos a ver. Un momentito. Ahora sí. Vamos a aguantar. Vamos a revolver.
You want your finished product of Congri to look like this. The rice is soft, there's equal amounts of rice and beans in there. It's just fluffy. You'll smell the fragrance because all that flavor from the beans water penetrated into the rice, and it'll just be spectacular. Add a little more hint of olive oil, and then voila, here's your Congri. Let's eat some now, shall we? Beautifully steamy. It is steaming. I don't know if you see that, but wow. Just looks so perfect. Congri is just so fantastic. Easy to make the beans, easier to make the rice put together, feeds a lot. And there's just so much flavor in those beans. It made the rice a little dirty, you know, like brown. Oh, amazing. Sin más. Para que compren lo que les guste. Grano largo. Smells so good. Abuela, qué rico huele. Y abuela tiene buen sazón. A mí me gusta cocinar. Para mí no es. Para Jesús y para mí yo hago rabo encendido, hago frijoles de pollo, hago todo lo que es bistec empanizado. Sí. Ay, tenemos la ensalada. Sí, no, y hay yuca. yuca. No, no, no. Está bien, encontré. ¿Tú crees que hay suficiente, tía? ¿Cómo no? Para lo comelones que son. Next time on Cooking Cuban, we have no idea. We haven't set the menu yet, but promise we will. Make sure you tune in on March 21st for that next Cooking Cuban recipe. Abuela and I await you in our kitchen. Till then, please subscribe, share this recipe with your friends, and we'll see you next time. Mwah!